la de metal time. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai eget de faida. Yo. Me do ko lalte. Nta kayin ne lo ya la telefele albe gudi ni ngala ni ne dum fana albe kawando lu boka nyanjam. Yo. Bi mawlu ko habalu ko satra ko taraman boyla. Yo. Donc balunya do bi je ho ke duwa jaboti quoi. Alhamdulillah rabbil alamin men se men an toro don din na tawole ko dudu kan jambi. Yo. Ku dan tabije ha fo ko ngamen taranna alfadula. Wo betalo ngamen tara ala ko ten kila ko ten faida ngamen taranna alfadula wole jana ke wo beta sembo beta bunya. Ndingal ni mamal ngal jen nyala tela wole ma. Yo. Donc wo mu danse leti. Afla no menti se kawando bojang siama se kawando bojang. Barni evenement sita gudi ni evenement eno halu ni sita se kuma siama leme. Yo. Meni beton nya fo kam mo lian kam mo ma sabahi la bo silo do kan silo men mo danna tam ko ti. Mo men harje hebe ko ino fananto to mo le fananse wuli ini se be basse nana. Yo. Nse mo mi la ko ko lu fanga kana wul danko e man kila kanu e kila mo men sa ko salato kana ko kila ma mo men sa ko ni man kila kanu wala haken ta hade fi lan sidan karamo mo ni tulu ben naja alsal ta habeto nten ni karamo ko men bi la wala hada tan bi anin ko foda jahango men be franci dan tel ni men kembe ni honto da e hana mo kilin na kuma kan ti jam kilin na kuma kan ti jam ako jam men ko salato me ke kila men yalla lo ma jam ko do hanati parce que a se fole kenen bar men ba fola mba fe de do hana kolo mo kilinti jam ko nga kar sa kamen nan ahmar kamel ou bien nga kar sa kamel ala mamar ga nga intamele ko lu fanga beta wahabi ko salatu fanga meke mo men fanga me son ko salatu ha ke kila ustajo hari jaho mu luta fa en kanyi ne be geri Akili masaka onyade. nkana profiter dino la hanga fanya la nyohon Wole be kere. hakuma alquran kulo nin hadiso la ni bi la nyinin do kala ihi la nyinin do ke ana conséquence ho ta quoi parce que do bi je e se fushi fo yen wol itla ha men swasi ho swasi le halon nyala fingo wo ise ko li fahamla bar ni son do men fingita wo fone ala hikanda ala mun son do me giala mbe o parti de to ma do ma de se da fa fula koje nsana wala da fa ala mun ne bana insha Allah amma min Allah ya hamme simman kulutu amin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi na'am adala subhanahu wa ta'ala ma tara ne mo kila kan sallallahu alaihi wasallam anin kila la dunkilu anin kila sahibul na'am salatu ni kufula lebije na'am fani ya folalu ai tala ke fani kilin se salla kila ma kila fana alayhi salatu wassalam na kanu la asiya mfanga jato ti asiya diyal ti asiya musul ti asiya mulula fulul beti na'am ni kila lalo ki ba sankula bari ko abe kun makalan wulul mfangalla wala wululalu wala nasul fenga be sai wo be dunje pour kila ke ku kana wasu na'am zakila ta harakisi hawlu handa fenga be dunje na'am ku kana kila sot na'am mun kanolati hala madinge ni be menyini na wonyini bar fariya wotuji faniya wafisi nata metu faniya kele fem saboti ma akobo mi ke khairot ni be duniya la ko wonyini bar karman kila kan aske ite bula bango ga keto iya jugement ke ba menga kila kan yo fani men kila kan yo fo albe misba albe sunka albe salika
aske eki tele kutu banko nyin ka tout le monde juger la nyinga kila ko nyima kila kan ko men ngale be hakilin woto ya ite be do juger la nyade ko mo kanu ite me kanu folo ime kanu folo ustadu musafa ite yanti ihi fa barko nyini do jenda fa barko nyini ita hamen no bo kele fa la ifa la ko to wulula la ko to ko nga men na bo kele wala usina a kite be fa barko nyini wala bulata o folete yamba fo ya to bi bula nyim fenkin da barko nyinen ya ko ka me se men no oke me se men no oke ite se men no oke do se men no oke abanda wala bi nyinen ni ba iko karibe afa barko nyini kalma wula fulo barko nyini imita bulo kuma kan fola de ita bule men da ita yente men kile oke doro o bi na ala tema subhanahu wa ta'ala nam kila fana madawe be salkan be sunkan be salle kila ma na al halul beto ita da kulu me dal sire nyaade ko kare man kila kan o mun na kiya ki ko salatu me ke kila ma alayhi salatu wassalam fan ya bulu kan bari yemen ko to ho yar fi mon pro munya na janga ko ni membe société nyin kono o me yalla bu nyama mo holu bulu ada abi yalla na funo mo holu bulu abi len kiyawa mo holu bulu abi yalla longo ma mo holu ya asamunke asabra kabi tonya mo wala gusila ate nago kabe konyini bulala konyin ko kusa asafala kabo le gusila fol na wala gusibu tugu ana sa ay salatu mandiye imesal kilama kila jahol beti awa mal ni benda atala subhanahu wa ta'ala mal sine a faida jini be subhanallah 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 ada subhanahu wa ta'ala ko ago in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuntum tuhibbuna Allah kuna hata al-kanule albi men fokan fattabi'uni albulakum yuhibbukum Allah adala salkan Allahu akbar bin fara jole kala bantelu jole mena kila alayhi salatu wassalam ya wanturba ala koloto ala koladi wa jamana beliti isela sande ayo ni halo sa ite be kila la kolto isela sa exemple da kano iman kila ko mun na pour profiter et si be nyinga ko fada ko no ki ha ta ko no in kuntum tuhibbuna Allah alba al kano men fo nada to nyala mati kila ko fattabi'uni yani albulante kila ko yuhibbukum Allah adara salkan Allahu akbar al salkan أدرس القرآن أكو وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم كلا نفهم في النات المسلمين فخذوه ألم وما نهاكم عنه على فتن كم يكون فانتهوا لو كنتم جاد كل من أسير مهول نياكو نيادي ko karima ala kila kanu karima nyin kanu aski subhanallah jonyi tabule yani ibe baro menete jonyi bula nyinda ibe mol karanle bi mol bi jani kila kan le nyaadi ila alayhi salatu wassalam asalinya fonye asunya fonye harbatu nya fonye ite bi baro menna wonya asa kila ke wonyale law kala ni solo nyaagi ni fol nata kila kan nata kila kan kila ko ke nyaadi alja shilaka be nyaadi kila alfantu to be kila fa sallallahu alaihi wasallam aska sa kufara man men lomba asa kila fam bule dunya yin ko le ko turba ko nyamen nimbi ite kila kono ha ibe bun koto ime ko no para wose ge yabe sa lundo kede be khutbala kila wasa lunda be abe kawndola kedo hiborna kila kale sa kila ko ya rasulullah ko inni uhibbuka kila ma danku afu kila ma dangu sai wani kila ko ke mi talamata wo kai kan kila ka amun to nyafo ko mo men ngante kanu buhari men be fanyafu kan me fanyafu kan ko kenya beto pour se balu ne balu so ya kila ko les ko mo men ngante kanu ko fuara strana law kan ne ko jiburo strata tala fulu ko nyamendi wala mu ide fiye so fuara
ki harjeji ho domu menti harjeji kada fani nyafu pour isi siuma e kada kala bandake pour siuma e kadi bamu fen ko pour siuma nyamendi o be siyarimbi ala ha menki harjeji e kanya woma asiyata ba do hataba ko wala be fuki yow bay kada nyala fabriquer dino to yala e kada nyala fabriquer fara dole gosi pour mu netel bolnya sona nyamendi jaga kunda bi fan nyamen kasabo bi jaga kunda bi usa now asembo habu ko sonto ko bela bi wa fo ala ko kila ko o kilin kinna wala sila meji no wo fanga je kele kan ne bi ha wo je kele kan ne bi akendo fana na kele kan ne ni ha tuba dingiral le sabi tuba men ngal ko kunu alon to londole la alya sanna bije wollel bije alya sanna wala mo wollelti wala be sa tebe ko kunu bi itala jawja bi karabu wakeme karabu wakem fula karabu wakem lulu sate intumbe sabatir wo atumbe sigir wala ka londo la atumbe sigir londo la ka mu'min sugula koni la hamme koni la ila ko bebi den ninni na fulu koni na obe ala mol kanu la nyaadi obe qur'anu ni hadith londo kanu la nyaadi ame kanu no bodo doron namu itala jaw gudu ko do be danti ka dingira fana bela fana muko tuba dingira be danti ka be sila ni wulta ko kara hakila kanule kila jahole miti ko munna ida bada mawludu kulle kriye mawludu kulle so sorobe mawludu to ba so de mawludu kulle to de mawludu kulle be haramu ne so so finde to mawludu kulle abe haramu ne so fin da bari mawludu fanga jato le ke so sorobe kara molte mawludu nam pero ko kase ke do ka meke bari mawludu kulle ya ne sallallahu alaihi wasallam wululugo ko yani ke ho fetike karamo ni no saba ko ila ni soibul make no saba boto awa o be bol bul fama man nyabola ita ko kebe mawlul kulle ken bid'atun muharrama bid'a la membe haram yare bid'a na mo mawlul kulle te membe haram o ken so ken fu ken nda fala bid'a na membe haram parce que ni hala sa ustadu bul kunna buta mesle kulle to na jaga kundalu bebe mawlul kulle to bi yo ni yale bul kunna muto ske kulle la kwadi yo aw mawlu kulle fa naka da urala muskoto ani bul kunna muto ba diamel kunfe e sa sigije ni na sigira ndegendo minga mawludu ni teben o abadi musul wala la musul wala hana hibe bul kunna hagolo dibe ma dina la moyto sa dina la moyinti awa nyinna mun to ya kina kano moyindati to nya tilinge londo hadino kara hakila la kono yana to nyala tabri sate kono hamo kendol fasa hamo kendol kanu wol bebe le bay o be bayrinne ana fulu babu ha asere ko diri ko kila kanoti Allah alinga sila alanya ali sallallahu wasallam uledi ko ki wolbe kila kanoyi tele kila kanoyi tela subhanallah subhanallah كيف سألوساكم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهو دامو دينو نينكونو nde alkila make nyamenni alma fo nyamenni ko nyimbel sagiri male wala mu inte bare sotlato nde sotlato ibi fa nyagara fufa alla kila mo nda to me bayi ke sosoto kila ne sallallahu alaihi wasallam ko fem masila mantol ko to ko filan ka fi andinge e kila idin filan ka fi andinge e kila ko mu filan ka fi andinge ti kila kaya ko meyi o de gumbale de ano de gum fanda altarale amantol ko to famay wala filan ka fi andinge ti ye ko wala sa ko ngaka Allah kuma wata da fenyi din ganye na manke mole to diyalati e da alama ye ko ke fur mo wala haje ba kala wala mo wala halo ki ba kala wala ye to diya su mo wala doro e da filan ka fa alama sa ko filan ka fi andinge wala sa bala badin yi hakil Allah subhanahu wa ta'ala non doni bi kuma bula kelo kono don na fana bi kuma bula kelo kono nyabi banna tenne bar safole adala subhanahu wa ta'ala kunna diyal dini menye o me adala dino dun kelo fa mundi
to nya fola ko len tile firinna ko fola hakile to nya fola wallahi ko fola hadu din ko le de ibe kat ko fihi de le ko hide kiside mambo hoje menga kurun hajango dolusi jango le de nyimbe man elo ustado kurun kanno wasa jango le kono o mum kutu ganne yadi kala nga sigar nga le bang ta yinna ustado kanno ali nga sigar nga banna sa ya hango nin kemel bi kondo be ko bakamu indati namo aske le kido la ilaha illa ala buri be banda nyamen billahi wallahi atrama talo ama talo wo yimo siga mengal ko be ngande kuru won tale ibadingal kamma ali ngasi ali ngi bangal sa ali ngi siga ali ngi sa wallahi ustaz mustafa ni ma be taw don la fure dula sumo shi da bubun kono wol do be je ime nebo ko ganda hoko wol do be je ne me be fate ko ganda hoko namo halaba di men ko kite be sigirinde ki hila sini londe membe nali kalle tegi ko to abe ki ba kale male ide ko karbe to nyafola wala karbe nyinna alngasi alga banda sa te mo albi sabaja bad Allah subhanahu wa ta'ala kulli yawmi huwa fi sha'n ne usa musa fa sumu nabi tam fa sumu nabi tan alhamdulillah wa ta tantula ne mo ka men kengi alhamdulillah asami da ko be hospital be jar mankende wala sini asa ko bra problem do soto alam bar aste dal to nya foni mo holi wala ha ko nyi sinta ba la wakalla atalla tegol ma be seferine aske do fana bi fe na fe sumu nabi sinin wala memman ni go sinin wato wati asami faida ko karibi awa anala musoba tala wala karibi adimba ke do midati wala karibi batabla kasula wala karibi faida bi abada isdaka soto ni ise yin be mele yani al ahdath ni mu ko ya be bolo konole bar wonte de kiko be baro men ka den tawle da ka den tawle o be keno nyaadi wala usa o be keno usa ningi de tonyi gisa ningi tonyi ningi de to ite fan jado tonyi aha ala biya subhanahu wa ta'ala tonyi go men ngaki la hasaranto ite fasi se wajati ko fali ko ngan tonyi gile ala batan jiro sarato ko c'est possible ça c'est possible nole namo bari mo to nyafo ingani nyimanyi woson kuru mengal ko ala haram ya ase saki sabdi modu jahannama mo o foyte no ko o jene to koto go wada bulete wati do ya al ngari bangal sa ibe sigilal de wala banda sahade banni ala man de maroke e telefon da bambe kiraw nyaat wallahi ala badi mo hala badi ngene kilenti je meme balula ebe mo be nyaabori fe ibe kebale mo be nyaabori fe ibe fal mo be nyaabori fe o mo finte banko meme kiraw nyaat ebe baluno mo be nyaabori fe e keba mo be nyaabori fe yana fandu hi saba gamu mo be nyaabori fe abadan Allahu akbar ndi fadalu men dron mo nyaabodi fe nyaaw ni imeso ni hilabun kilin kono mo de fe nyaaw imeso yalla la gamur kilin kono itela mo woti ite be metanoni mantoro ngane la mo hole kala ngasi ala bangala sa munna alto nyaafo sabula ndebe men fola ustad men ni alinga wakala alinga doja insha Allah to nyam to nyalati ni ala son ne man na girmo ma wuli bara salaba mu mata to wallahi salaba wal makila dan lu minna abete baka bela la mahata namu ala banta mu makila alayhi salatu wassalam namu ni go beto nyala mutalabi ni ise mosikile ha ekilte men mo ikiloma o mun naki bara son mo ne be ko mo men mandaye bari continue doro الحق يعلى ولا يعلى عليه كده سنة فمي تونيا سنة بعد هاري إذن تونيا جنابي إلهي دن والله تونيا بسنة فنت تونيا سنة الحق سيف على عنق الباطل تونيا فنغنتي توجين تقولوا حرام دملالو جنفان تقولوا ميسي دينو يعني ديما كيلي أنين كيلا كانوا كيلي فما wada faniyala ma to nyabu fangal to kanga da wati men ni ko e kiman kila kan da bonya man kila kan wala to nya kuto
to nyam fangal tol kana ni hale ni atu fangale ni to nyafu da be kele fangate ikun kundala billahi kama ite vedi kan nate bawo to nya atni ngason ali ngas ha ya kutun kan ya iko ngamen foteng ani menga mudu wolla ante bona wal fenna ni be nyale sen kanu ite mbadi ke isaja nyale hande ma be sido atal subhanahu wa ta'ala ma tala o kembe amina ni be nya fa isen konfana ko mun ko ngatu wala ma tala subhanahu wa ta'ala hakil nyima amin amina amin be sara kulun kilin kon amina allah ya amina bari ma fo de kude mo men nya alalo hatal apollo amol la hafulo wo fen fenya fo ala subhanahu wa ta'ala alo alla muslimu beti goti halmin almani fara fende keri memme la hafura halmin ngesi ko khulqa al insanu da'ifa khulqa al insanu da'ifa ada kala min beda e bela hafurinde mon karamola fasar wala mun bela hafurinde yar men fanta mutano futoma o beje bar bela hafurinde fanande halbadi me fenno e be wala fodi ku wala min ngeta ni almani dalan jangaroto ya dalare sayato sa ko yimma fenno o alinga sabari alinga toji giro buluka alinga toji giro buluka isabe membe kima isabe membe kima kila ko be kula ko to afo mba ni misasa mwele men ko to hof namo be men ko to hof insha Allah ba imeta kan don din kana ila fogo jajja beta insha Allah no ni ila ngana men kete iyo mbe parti fanga mbe ni me montage kada mba kuntu la mbe la di dan iyo asebe no nyawa insha Allah parce que jana e bata barakende ba tiya insha Allah mbe do di yensi ma yala insha Allah amin mbe do la international ha ko do provoquer ala ko ala halo membe mutar ni sati parce que ala ba kala mala binni ala mal tetti mo nga jeunesse dia nyamon nan tere bien adresser la jeunesse la fonding kilu la parce que rasulullah sallallahu alaihi wasallam je même be to ko melaten bin tuluba la tel mo dinni ngal fongo leti bo je ben ali men mela umar lu abubakar lu ani wonyo holu bilal lu bo atella hasiyawul beti wato wol do al hasiyati lisila donc wala ha muslimi ay barama sigi hasawa sima sigi halalo tako wo fanni dunia be kerin wo sawasima wo bol be dala mel be beton kelo ko haram ko antara boy ila harfo ase kubole wuludarin ne kila lesa no sala na to watu bena maka ika ko dinni gele mati namo par mun ne yo fotumo jahila be kerin jahila do musagu ko kelati jahila mu fanto bayalati jahila mu hasidi yalati jahila mu kuwo ku nada haram da jahila molati kila da hawo be ku morso ne meka de be ku da morso ne meka mun da kingi mo hodul ma be tan jahdi kila to luma sanji tanni worule hababe jadi nam de hababe jadi kila tanni worula fo mus'ab ibn rabi'a ni manyina ni ngen to wala ay ma be le wati men jadi kila to hazwatu uhudi ase nam hazwatu badri asebe sanji tanni warula namo abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas kuma hadoho o wala khat sabu ke balla pila mula ke balla nyo hojjedula muna ala londo men karafam hal jetu be jaldi mina ba wato mislama ha do lebete dinga mabe nuna tambi woto minna khatabillah tlaje londo men ba wolo awa mislima na da hawo be kule mislima nati be kilin ni mo sati londo da asiyati londo ma fagala ni mo sati al asiyati al yaslam ma fagala ma wato kila ko wa anzilu nas manazilahum ko mo homo hopila me kala jigiji ama bu kar ke ba jigi place la de ko mo place me kala jigi nin ke ba place me mérité ala dinningen hala tara yeye mérité atu ke ba bulala ke ba la bunya kam ba nin ke ba mo jamel fa mérité ke ba fa da dingira yin bula ala ke ba bulo mu jamel dum tonyati ba si jan kunda je nale ma miya da nin ka wondo data nin ja to ko ko ke ba fa mankara ba si wakala haki ko mun ka ta ke ba so ni man ni yala jang sai da ni koma alhamdulillah ne so batana abe filme ka
namo abibe filime kande abibe filime kande abibe filime kande la fatwa ni man nani bi nyala isen ne koma kunte bolat maleko fana urkiba mana mol bal me kandre be sabi ko ko de kadi fam forcé ni ma no ngay bente bari afen ko men no ngay bot mano wonde ngay be fiti bara afen wallahi no ngay bot londo dolo mo fanan famati londo dolo mo fanan men fan karato ko sa ko malo so ite men ngala ki man karanke ibi fam forcé la mun ki dalam ke bat har salo la mu janga kunda har salo la mu ni halo kinga qur'anu karanno la karanya sa hano asenti tati ida duni be ile sali ari mos jamu wala mu mega qabule ni badala ko didi ngene mati imani me miadu wa mo le sali isadi yo ke wa me qabule ni badala awa yaji sushi yani jahiliya jelena mu di ngene ti nye moñi nati ne talabo le moñi ne jongole moñi ya sushi de ko ne ba kula du ganare jahilo trum beta jadi muslimi hana namo bari ni fana faso me jina fo yaji jaw jen jahila ba kula du namo alamu shababu ndol fonninke do alamu londi ko sona amin amin ko ninka de doron be nyolo ndele dinga nyolo se nyomuta nyalo dinga nyomuta nyalo se kutu nyomunye o muso be wul wolum londo alamu londo sona ranyi nam amin allah ya rabbi allah ya de ko kare ma fo ko kare ma nya fo de abemu yani londo da so banin 40 doron balele me nyande ko sama nyame do man do to nyi ya ila si to nyuro to ani sago ko baro ya ila sana wonati londo se be boli namo amul ndo ko so la jasa Allah halbe konto amina yandi na masala barako kala ko to amina aske hasile de ko ko kufinde into yo dunya manda ye kidra ba dunya manda ya alman nati dunya ko kiba bon la hada ngade kita ke abuja dulle bidal ko adala ko wa khalafa min ba'di khalifun adaw salawat wa tabu sahawat adaw salat wa tabu shahawat فسوف يلهون حجا اكو وخلف من بعدهم خلف هذا لك كوبو كروندول تلمي بانغو كدا كده كده بولجا هذا يو يسنياتو بن مورو كو كده ميكي نيالا كو كندو ميكي ولو نيالا moro keba kundal o fofo ninge kundal wala sigi nyata be jande kono ko jange ka meke ja konto le jan yo ameke ja atal nata donni adala maleko bula saya maleko ati beta vufi samba wallahi katogole chamane taxata de awa atala subhanahu wa ta'ala fala banko yin fala nati mo kendo toro turumbi ja atala lamu jon kendo sallalu sunnalu to nyani so le fasa be to nyako dorne to pay wala musutoro dilla banyani mati atala subhanahu wa ta'ala fala be samba atali ala nebo kan ana jolti mo kurungol din kurungol na tawul ko ba din kurungol mela alo barante wala bulu mbaha ketenne be mbaha ketenne jammu nyarati jammu dalti wala baraka do dornati dun nyabe avancer ka wala taka nyato do rawol ken barot dingo fo bati men dron wala marji suma soto handa fulun tajirinda har solo takene watu la munna ndelum karba margati ndebol karle to ndebe mbal hajan kete fuko la yinkete ni man to me sate men yani hammo ko kete ndronti wala be avancer le awa nyinne kidan ke ba kendo be ngalondo sabati ya sate sabati le barakulla ani kallan ka tala hamen karfe ma wolugo wol battaha din kuro batade ko ko din kuro wolu din kene me dimi ko bakanga yin o din kendo halan etul din kuro li fangalo yo kuro nya folo menti iban to nyato iban wala mu kuro nya na fulo de ko parce mbego ko ngafiyatu abulti nasara al kafirul nam dino to nyama wala be but bani na fulo mu yese dinkende atantile bawto ne dino muta yeto nyamu te tam dinkende na fulo nte nam usadi faida kuma sabu nyon konde do ngada insha Allah no alon te nsa provoquer ni de la fa parce que ni ngado na te cha falan tu do be na ba sisa wa insha Allah tu te ni pilandra be benar ne pilandra benar so meni ni ala son alhaji ibrahima drame di pilan nyana fo janna ko ala ibrahima drame ni tu be na wala hada préparer
samedi lungo ngananari nimbari ngel hanasumu ni ala sonta albena ala fen fen na mela jam ala koten kila koten hadino dema khamisilime ya dema hatonya la fasa khallo nyohon fe han dingelu nimma marngelu encourager franci jambi dingelu siama bi jambi wallahi alhamdulillah rabbil alamin gija tegen ten dinna parce que bi mbata dindi siama la contact so to men so to ta jang megen ta jang ibe dino nyin dema kan ala fasa la le miti wallahi mi alo foni be mbe pilasi men na jani be yinna isalu ne jang ha ko jan dinni be manke batiman ko to lalat abe manke banditi abe manke nyama gagalati abe manke sunyar lati abe manke faniya fulati ibijam ila dino ibata fahamu hasiye wulu naluti ila dino ibata fahamu hasiye wulu babaluti ila dino ibata fahamu hasiya mo holti isoto tamene buda o bumba be jambi donc aliso fana lowo nya ni be na la bulale contact la jam ni ala sonta ha fo ko ntemdi al doho al din al kum daño Mustafa Si Sawani be jam be continuer la le mbaltara la duwa le dorona hal duwa ni sima yala hadwa ni honne jatakende yala hadwa ni honne laban ku nyumala hadwa ni honne sima ya ni jatakende ya ni laban ku nyuma kola na kuma laban hakke kalmatu shahadatu mem la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam insha allah alam wala tegalam bila den ngama alamun kisila alamun na tangala ngamisa ngar di kare jamme alkanaina ali hakilto meni ba fa so ni tilo la don tilo beta ko wahabiya beta wahabiya alla kila man diye inyaso salatu haga kila ma ninnemo ali me fiye ma iballa portefeuille le ko iba fi la hatonya no walma kali kana to nyaje iba fi la halla ko dum mogulula mo menu te fenyinin dal budu fusin nyinin na budu foi be kono to dia men kala dia nasihato comme dino na tanya men donc wonen memba fala ko bi na janga na jala salma de nga ko fende godul be fayla ali hakil tuno ko de pièce bi ko wa afalen ko tenne al do hal dingal kum dañu Mustafa Sawani ni al tahta kitala ni al khansiyama ahadin nen nim pilanga nanare samedi ni senaleri la maleri folo ni karmo ko kuma folo bari wolu he ay gala ko o kurwol be torla wolu fana ala din nata mo do le bi wolu merci no kono parce que franchement voilà wolu merci no kono parce que ibaludula non le be découvrir comme quoi donc je suis désolé quoi mais c'est comme ça hafalen ko salamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aldo aldin alkum daño Mustafa Sawani almu laban ko mal tegla alum bele